सभापति तथा मंचर उपस्थित थिबा मो क्लस्टर शिवशिष्य सन भाई संजय बंधु रमेश संतरे बंधु स्मृति दास आदरणीय तालगुड़ी पंचायत सरपंच संग भाई प्रदीप संग भाई दिलीप जहाँ श्रद्धा पंडित डाके उपस्थित संग भाई प्रजापु जाइछन संभवत बहुत समय मो क्लस्टर निमंत्रण रक्षा करी खरारे आसीथिबा शिक्षक शिक्षयित्री भाई भाई मान तालगणी ग्राम मोर पुरातन एवं आजिकर छात्र छात्री मान एवं विद्यालय आरंभ होगा समय जो मैंने कांधर पत्र उठाते समस्त नहांती अल्प किसी अच्छा सामने बसती कंठ बसती नकला थे रण भी अच्छा नकल अच्छा बसती ब्लॉक समस्त शिक्षक भाई भाई उपस्थित समस्त अभिभावक अभिभावक समय अपेक्षा करने चली था सहित आम बही चलते 1992 जिते प्रथम विद्यालय योगदान कली 2 जन व्यक्ति को प्रथम चिन्ही जन थे दीनबंधु भरत चेतफल कुलासर पंचायत एवं से पंचायत संभवतः से समिति सभ्य थे संघ थे नाम था पवित्र कुमार रथ यही 2 व्यक्ति प्रथम चिन्ही धीरे धीरे समस्त गाँव लोक सहित मिसामी चेष्टा कली एवं जो विद्यालय को ग्राम लोक मैंने शिक्षार उन्नति निमंते गढ़िया चेष्टा करते सहित मु कांध रखा चेष्टा करी से चेष्टा आज पर्यंत जारी रखी प्रभु वैद्यनाथ पाददशरी विद्यालय बहु बाधा विघ्न आसी से दूरीभूत कर आशीर्वाद आम रखी विद्यालय मान रखी तेणु समय सतरे आज ये जगह पहुंची आज हूँ अवसर समय सरकार नियम नियम भितर बंधावा जिस को कहीं आड़ी पारे से दुख कारण से दुख जिस नुह दुख ये जो विद्यालय को मु आत्मार गढ़ी से विद्यालय को छाड़ी दुख दुख कुन्नी कुन्नी
ପିଲାମାନଙ୍କର ହସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଦୁଃଖ ଆସିବନି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ କାଟିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଠିକରେ ତୁଲିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମୁଁ ମଣିଷ ହିଁ ଭୁଲ, ମୋର ବି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଳବଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିନି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବା କେଉଁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ ଭାଇର କାମ କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ବସା ଉଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ୟା ଭିତରେ ଭାବୁଛି ଭୁଲ ତ କରିନଥିବି। ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବି ଅଜାଣତରେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛ ସେମାନେ ତ ତମେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲାଗି ହେଇଯିବଣି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 42-43 ବର୍ଷ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋରି ଛାତ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିର ଗାର୍ଡିଆନ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋର ଝିଅ ସଦୃଶ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ବହୁତ ମୁଁ କାଲି ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ନ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ପଦକ ମନେ ରଖିବେ। ବାକି ରହିଲା ରବି ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ସାର୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ବା କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି, ଭୁଲ କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ସବୁ ସମୟରେ କହିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ ସବୁଯାକ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଦେବେନି। ସବୁଯାକ କୋର୍ଟ ସ୍କୁଲ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ହେବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଦେବେନି। ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋତେ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ହୁଏତ ସ୍କୁଲକୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସ୍କୁଲକୁ ସମୟ ନ ଦେବାର ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାସରେ 2-3 ଦିନ ଯଦି ଆସିକି ଯଦି 10-12ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
एसब काम करने भागी ग्राम लोक स्नेह श्रद्धा एवं भल पाइबा जमी थिला रहू खुशी हेबी बंधुमान जो बंधुमान मो सहित दीर्घ 30 वर्ष समय अतिक्रांत कर संगठन कार्य विभिन्न जेकोसी कार्यक्रम हो से बंधु मान धन्यवाद देवी माने बहु असुविधा भी थी आम परस्पर सहित एमती भी मिशीलु जे दुख कौन जान दुख कौन बुझी पार दुख का मुहर दुख आम देखु मैंने अनेदेले जिते जो दुख था मिसेगले एकाठी से जो हस से जो माहौल से माहौल को मु अनुभव करी मोपाई सेटा टिके डिस्टेंस हो दूर हो कहीं सबुन आसिक मिसी हेनी सबुन मिसौला किसी ना सार मान 2 दिन 3 दिन 4 दिन थरला मिसौला तुम तो यहाँ संभव न हो पारे किंतु समय टे रेडी हम कि मिसवार जो मनर जो अभिप्राय से आदम बंद हेनी सी रूप किंतु कष्ट हम ये मनर समस्त दुख को से बांटी हो जाए जो न दुख थाए फोन कर दो रणपुर जाओ चा पी दो से दुख भितर दुख को बंटा बंटी अध घंटे भर जेजा घर को जाओ तेणु यही माहौल मैं पाइबी ये माहौलटा मत मिलिया कष्ट तेणु चाकरी अवसर जी कष्ट नुह कष्ट बंधु मान दूरे सामिल जेहेतु दूरता अधिक आम देखा देखी हम प्रतिबंधक सृष्टि पिला जो पिला हस हस मुहरे समय आउला मुझे माने यही गोटे सप्ताह पूर्व स्कूल छुट्टिया पूर्व मुझे 60 वर्ष अनुभव कर पिला को मुझे ना धरी डाक सब मोर पुओ आ सब मोर झी तेणु से भितर मुझको पिला करदे मुझे अनुभव करनी मत 60 वर्ष मुझे रिटायर्ड नहीं जी वृद्ध के अनुभव करनी पिला जो मैंने क्लास 6 7 8 पढ़ुं कि 4 वर्ष 5 वर्ष जो जाइए से अनुभव कर तेणु आउ विशेष किसी कहना चाहूनी बहुत डेरी है ग्राम प्रशासन अच्छी व्यस्तता अच्छी आ बंधु मान कौन कहे तेणु परिशेष समस्त को धन्यवाद दूसरी बधाई दूसरी एवं शेष प्रभु पाद तले प्रणाम करी मोर वक्तव्य को शेष करुच्ची धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर समस्त आपण आलुमिनी एवं छात्र सहकर्मी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी एवं पंचायत सरपंच एवं ए अंचल अधिवासी सर्वोपरि आपण सब भाईचार हाथ बढ़े आपणकर प्रिय बंधु मैंने न्यू एडेडम स्कूल समस्त शिक्षक मैंने एवं क्लस्टर सार माने समस्त को आप निजर श्रद्धा प्रतिदान देखिए
देखिए कला तड़ा विभिन्न संगीत करब मुदा नारी बदल कमला रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ। प्रथमे मंचासीन समस्त अतिथिवृंद मोर सम्मुखरे थिबा ग्रामवासी बंधु मोर शिक्षक शिक्षिका भाई भाई माने छोट छोट छात्र छात्री माने समस्त प्रभु नीलाद्रि बिहारी नीलकंठ निवासी जगन्नाथ मंगल करंतु उत्तरोत्तर उन्नति हो ये कामना करी मोर किछि मोर बंधु जार के अंतर अंतर सहित 32 वर्ष संपर्क पूरा वर्णना करियो आपण तो समस्त गोपाल जनागर भल मन गुणगान कले किंतु जड़े बंधु तार निजर बंधुर गुणगान कले भितर आम भर केते संपर्क थिला आपण स्कूल जड़े बंधु शिक्षक छाड़े कि आमर जो चाह खिया घटी स्कूल छुट्टी होगा 5 मिनट काल प्रतिशत गोपाल सर आस रमेश सर आस शिव सर आस गणेश पृष्ठ आस यही जो संपर्क आम जदि मासे थर कि मासे थर हम तो तार जो मजा से हमको मिल मोर संपर्क दीर्घ 32 वर्ष स्कूल 1992 मो स्कूल 1992 ए भितर से आप समस्ते कहले भल भल कथा किंतु से तो निश्चित गोटे भल लोक ताकू कहीं भी मना करें किंतु ता भीतर आउ गोटे कथा आपने कहीं कहना से कथा मुझे कहूँ शुणु से जड़े एमती लोक आम अपेक्षा बहुत असुविधा किंतु मुहर सदाबले हस आप छात्र छात्री हूँ ग्रामवासी हूँ समस्त अनुभव कर मन में केत दुख नहीं गोपाल साहब डाकिदेले से साक्षात हसी तेणु से जो हस हस मुह आप प्रतिदिन मन पड़ो और प्रत्येक दिन आम निश्चित भाव में थे फोन में कथा सन्ध्या परीक्षा सका कौन कर मोर जब फोन लेट है सी करेंगे लेट सन्ध्या निश्चित जब सन्ध्या कौन तेणु से पूरा बंधु आम के संपर्क आम भर अच्छी वर्णन करनी जिते गुणगान कले से सब अवर्णनीय ये कहे ये अनुष्ठान प्राइमेरी मिसिक अच्छी यह तो निश्चित सत्य मुझे अंगूर कोड़ी कि गली गला से अंगूर पेता भितर अच्छी मत सी कहला 140 केत गुड़ अंगूर पड़ी अच्छी कहला 80 मु चिंता कला 120 भितर से पेंथारे से काठी लगी अच्छी कहूँ 140 प्योर अंगूर गुड़ाक पड़ी अच्छी कहूँ 80 पचार 80 टा कहीं कम पैसा से मत बुझेला से 80 टा कम पैसा से ग्रुप भीतर नहीं से मिसिकी नहीं जदि तार मूल्यटा कम एटा काठ सहित लगिक अच्छी सब अंगूर धरा धरी गई तेणु तार मूल्यटा अधिका तेणु मुझे अनुभव करुच्ची सब वक्ता समस्त समस्त ग्रामवासी पिला माने समस्त भाषण देला मु अनुभव करुचे अंगूर पेंटा अच्छी सब सार भर संपर्क अच्छी सब पिला भर संपर्क अच्छी ये अनुष्ठान दीर्घजीवी हो समस्त उत्तरोत्तर उन्नति हो मुझे किसी कहूनी मत समय 2 मिनिट दि जाए तेणु मुझे अधिक समय नष्ट न करी प्रभु जगन्नाथ जी की भगवान संसार सृष्टि कर 3टा लोक होती दानी कहाठू किसी आशा करेनि पिलाटी जन्म हेले माँ ठू से प्रथम क्षीर खाई था मनुष्य एवं पशु मनुष्य माने पर निर्भरशील पशु को निर्भरशील नुह गाई टे छुआटे जन्म कले पिलाटा अटोमेटिक माँ पाखे पड़ो
ବିଷୟରେ କହିବି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଟା ମା ତାକୁ ପ୍ରାକୃତି ନଉଛି କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ତା ମା ଜାଣି ମା କେବେ ଚାହେଁନି ପିଲାଠୁ କିଛି ପାଇବା ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତା ପେଟରୁ କାଟି ସବୁଦିନ ସେ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ସଞ୍ଚୁଥାଏ ବାପା ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତାର କିଛି ହେଲେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଜି ପୁଅ ମାଗିବ 50 କାଲି ପୁଅ ମାଗିବ 60 ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଅ ସାର୍ଟ ଦିଅ ବାପା କେବେ ଚାହେଁନି ପୁଅଠୁ ସେ ପଇସାଟା ରିଟର୍ନ ପାଇବ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଚାଲନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲା ସମାନ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିବି 1992 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା 2006 ରେ 1800 ଦରମା ଫାଷ୍ଟ ପାଇଲୁ 14 ବର୍ଷ ମାଗଣା 14 ବର୍ଷ ମାଗଣା ରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତାର ଶ୍ରମଦାନ କରିଛି ତାର ଗୁଣ ଗାଇବା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆମେ କଥାରେ କହିଲା ହବନି 14 ବର୍ଷ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ସ୍କୁଲ ଚଳେଇବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଯେ ଅନୁଭବୀ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆମେ କହିବା ଲୋକ ଆମେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ନିଭେଇଛୁ ସ୍କୁଲ କେମିତି ହୁଏ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଚା ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନଥାଏ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଯିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆମର 3-3 4-4 ରାତି ଆମେ କଟେଇଛୁ ଏଇଠି ଆମ ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା 4 ଦିନ ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଭଗବାନ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନ ରହୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସାଦକାଳୀନ ଦୁଃଖ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଧନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆଉ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ନେହର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବରେ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଳପଡ଼ି ମୁଁ ବି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯାଇନି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ମୋର ପାଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମ କି ସାକ୍ଷାତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ମୋର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତରେ କରଣାପଲା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇକି ସେଠି ସେ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଧମରା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଲି ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯାଉଛି ସିଏ ତ ମୋର ଭାଇ ମୋର ଅନ୍ତର ଅତି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧୁ ସଦାବେଳେ ଏଇନେ ମୋର ବହୁତ କଥା ମୋର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଗଲେଣି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବାରେ କିଛି ମୋର ଆଉ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମୁଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଦାବେଳେ ତାର ଗୁରୁ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦେବେ ମୋର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁ ସହିତ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ହତାହତ କରିବେନି ଏତିକି ମୁଁ କହିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।